helps to explain some 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 phenomena ঘটনা like like black body radiation, like black body radiation and photoelectric effect and photoelectric effect. Black body radiation or photoelectric effect. বুঝি পাইল বুঝি পাইল বুঝি পাইল এটা বুঝাই ব্লাক বডি রাডিয়েশন আর ফটোইলেক্ট্রিক ହେଲା তাহলে এটা বুঝাই পাইলেন তার তলে লেখা হবে লাইন দেবে in order to explain these properties Max Planck মানে সায়েন্টিস্ট Max Planck MAXPLNK Max Planck presented a theory known as quantum theory of radiation. Quantum theory of radiation. Quantum theory of radiation. Or Planck's theory. Planck's नाम से क्या होला? Planck's theory. Or Planck's theory. ହେଲା କଣ କହିଲେ ବୁଝି ପାଇଲ ଯେ ଲାଇଟ ର ଗୁଡେ ପ୍ରପର୍ଟି এটা ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରପର୍ଟି ଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ ହେଲା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କ୍ସ ପ୍ଲାଙ୍କ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏଟା very important theory तो बहुत important theory ଟା ମାର୍କ୍ସ ପ୍ଲାଙ୍କ वर्ल्ड रो ତାଙ୍କ ନାଁ ରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି वर्ल्ड रो टॉप 10 यूनिवर्सिटी पर आସୁଛି ହେଲା ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯଦି ମାରି ଦେଖିବ ମାର୍କ୍ସ ପ୍ଲାଙ୍କ और प्लांट्स यूनिवर्सिटी माने जेमति रिसर्च पर्पस से यूनिवर्सिटी जेमति तमे ଶୁଣିଥିବ କେବେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ କାଲିଫର୍ନିଆ ଯଦି ଏଗୁଡା ସବୁ ବଡ ବଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱାର୍ଲଡ ର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଅଫ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ देखिए भविष्य में रिसर्च करिवो ଆମେ ଏଗାର ଅଛି ଯିବ ପଢିବ रिसर्च କଲେ ଆଉ ସବୁ କହୁ ପ୍ଲସ୍ 3 କରି ଦେବି ହେଲା આપણે ହେଡିଂ ଦିଅ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କଣ କହିଲେ प्लांट्स theory 1 2 3 4 କରି पॉइंट कर देखो प्लांट्स कौन कहले देखो फर्स्ट पॉइंट a hot body hot माने गरम a hot body emits radiant energy not continuously but is continuously the hormone अगर देखो ना तो पूछे more packets of energy called quantum बोली कहो
energy of each quantum, energy of each quantum is directly proportional. Directly proportional to the frequency of radiation. Frequency of radiation. Is E is directly proportional to mu. E is equal to h mu. Where eta energy mu frequency h Planck's constant. अब यार फंडिंग का भी समय मॉलर रखी हो जब मैंने पचारे 6.624 10 to the power -27 और को पढ़ा जाए टाइम लेता होगा 3 लेवल एनर्जी लिमिटेड और एनर्जी और absorb or absorbed in a body can be either one quantum or any whole number multiplied. Any whole number multiply of h mu. That is E is equal to h mu, where n is 1, 2, 3, 6. Must be a whole number. चेष्टा करियो कि मन रखिया ପାଇଁ ଏଟା ପୋଷ୍ଟୁଲେଟ୍ କହିଲା ଅଛି ଚେଷ୍ଟା करियो ବୁଝିयो ସେତେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମନ ରହିବ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତ ଫାଷ୍ଟ कोन କହିଲେ ଶୁଣ ଫାଷ୍ଟ କେତେଟା ଏନର୍ଜି ଅଫ हॉट बॉडी ए हॉट बॉडी लिखছো তো ফার্স্টে আরে এই হট বডি লিখছো তো এই হট বডি চলা দেবি ହେଲା ବୁଝିବ କଣ କହିଲା ଶୁଣ ଚେଷ୍ଟା କର ଯଦି ନ ବୁଝି ପାରିବ ପଚାରିବ ସେ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତପ୍ତ ବସ୍ତୁ ଏ ହଟ୍ ବଡି ଏମିଟ୍ ରାଡିଏସନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇମାଜିନ କର ଗୋଟେ ଗରମ ଥିବା ଜିନିଷ ତମେ ତାକୁ ଦେଖିଥିବ ତମର ସେ ଲୁହା ହଉ କି ଯାହା ଗୋଟେ ଗରମ ଅଛି ତୁ ତା ପାଖରେ ବସିଲୁ ଲୁହା ଗରମ ହେଇଥିବ ତୁ ତା ପାଖରେ ବସିଲୁ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଟା ଫିଲ୍ ହବ ନା ହବନି ହବ କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି ନା ସିଏ ଏନର୍ଜି କିଛି ତା ପାଖରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ସେ ସେଟା କଣ କରୁଛି ଛାଡି ଦଉଛି ସରାଉଣ୍ଡିଂ तो सराउंडिंग एरिया पड़ बाजिला उसे कहते एमिट रेडिएशन नॉट कंटीन्यूअसली हमको लागुची कंटीन्यूअसली दूसरा बुझटी लागुची कंटीन्यूअसली কিন্তু প্রকৃতরে সেটা কন্টিনিউয়াসলি আসুনি এটা ডিসকন্টিনিউয়াসলি আসছে তো মতে মারি হইনা ডিসকন্টিনিউ কে তো কন্টিনিউ তো গরমটা ফিল হଉଛି ଆପଣ কোন ডিসকন্টিনিউ
आउ गोटे जिन कहूँ बिल्कुल भी विश्वास कर मुझे जो लाइट टा तुम पाखु आसूची धपधप होगी आसूची धपधप होगी आसूची सेटा तो रिफ्लेक्शन ये पाई एटा कोन पाई तो एटा दूर अछि कि सेटा दूर जिकु स्कैटरिंग होछि सेटा होछि एई जो लाइट टा पाखु आसूची ये भी कंटीन्यूअसली आसुनी डिसकंटीन्यूअसली आछि କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖି ତାକୁ ଦେଖି ପାରୁନି ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କମେ ତମେ ନିଜେ ମାର୍କ କରିଥିବ ଘରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ ଟା ଜୋରରେ ବୁଲୁଥିବ ତ ପଛେ ପଙ୍ଖା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ମାର୍କ କରିଛ ନା କରୁନ କଣ ପାଇଁ ଆମ ଆଖିକୁ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ 1/16 ସେକେଣ୍ଡ ଦରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ 1/16 ସେକେଣ୍ଡ ଦରକାର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ 16 ଭାଗ ଭାગે तो सही ताठू कम देखो जेतिक टाइम 1/16 सेकंड जेतिक ता भीतर जदी दीटा जिंस होई गला तले हमु गोटे गोटे देखा तो फिल्म हॉल के जाइछो तू जाने फिल्म हॉल न जाई जब गले के मार्क करिवो फिल्म हॉल वीडियो चला हुएनी फिल्म हॉल सब गोटे फोटो थाए से फोटोटा को लाइट पकेई पछपट स्क्रीन जो थाए फोटोटा को लाइट पकेई देखा जाए सब गोटे फोटो सब तो से फोटोटा गोटे स्पीड रे बुला जाए तापर गोटे लागे जे हीरो बोला विलन को मार दे लागे कि सेटा गोटे जिंस नुहे सब गोटे फोटो फास्ट रे हीरो एतिकी तापर फोटो रे एतिकी तापर फोटो रे एतिकी तो एई बोले 100 टा गोटे फोटो अछि ताकू जे स्पीड रे प्ले कर दिया होची तते लागु सेटा मार दे तो बुझिबाते बुझिबानी कोन भाई देखो गोटे कम टाइम भीतर दीटा जिंस हबो हमहु सेई बोले देखा बुझिपाइलो अच्छा तो एटा डिस्कंटीन्यूअस के आसुची डिस्कंटीन्यूअस बारंबार कहूँ डिस्कंटीन्यूअस कौन कहूँ एमिति ना स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी पैकेट पुड़िया माने एनर्जी ता से पैकेट भलिया कंसीडर कराइछ माने केमि धर एइठे गोटे गरम जिंस अछि एइठे तमे बसिछो तम पाखु जो आछि से कहूची सब एनर्जी रो पैकेट गुला तुमको फील होउची तुमको गरम फील होउची ये सब गोटे पुड़िया एनर्जी पुड़िया भलिया आछि एनर्जी पैकेट ताको कहा गला कोन क्वांटम ताको कहला प्रत्येक जो एनर्जी ताको क्वांटम बोली कहा गला बुझि पाइलो सेकेंड ये ना प्लांट्स जे यार जो एनर्जी थिबो जो प्रत्येक जो क्वांटम केते थिबो ना डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी हला E इज इक्वल टू डायरेक्ट डिफरेंस न्यू ताको से ଗୋଟେ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करले h h h ताको से निज जान अनुसार कहि देले प्लांट्स कांस्टेंट तार वैल्यू ता बन के 6.62 एटा पण बुझ पाइलो एनर्जी केते रहइबो फ्रिक्वेंसी पर निर्भर हार्ड पॉइंट से कहले को तो मन सुनो ये जो एनर्जी ता एमिट होची अब्जॉर्ब हो एमिट हम एमिट को सब पूछ ना एमिट थोड़ा हां एमिट कोन छाड़ीगा विकिरण धरि विकिरण हला जो विकिरण करूछ एमिट को हीट ता छाडुछ बाहर हला एटा छाडुची ए जो छाडुची से कहूची गोटे जागरो आसुची आइदर गोटे आसुथबो बा यार मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन कोन धर मु एबे कहूची ए जो ए थोड़ा कहूची ए जिंसटा हॉट थिला एडी तू अछु ए जो पैकेट गुडा आछि सुले होल नंबर आसीबो गोटे तीनटा तीनटा चारटा पांचटा तू एमिति पाइबनो जे 5.5टा पैकेट एनर्जी आसी मोबाइल करथला एमिति एक्सिस्टेंस ना एनर्जी पैकेट रो अधार किछि एक्सिस्टेंस ना से कहूची आइदर सब होल नंबर आसीबो गोटे आसीबो गोटे तो केबे आसेनी बोले होल नंबर आसीबो तर लक्ष्य भी आसीना लक्ष्यटा आसीबो लक्ष्य 0.5 टा आसीबो माने फ्रैक्शन में किसी दुनिया रे एनर्जी एक्जिस्ट करियो ना आइदर गोटे आसीबो बोले आउट गोटे आसीबो तुम पूरे जिंसटा इमेजिन करो बेटर हो तू वर्तमान एटी बसिछु मु तुमको चॉकलेट सब खुंबुची इमेजिन करो मु होछु हॉट बॉडी तमे माने हेले सब मो सराउंडिंग तो तुमको मु चॉकलेट खुंबुची
चॉकलेट तो आइदर जदि देबे गोटे भी ता पाखरे पहुंचुची जदि नाही नाही तो सारा अधा चॉकलेट मते दियो सेमिति होबो गोटे पहुंचीबो दीटा पहुंचीबो तीनटा सर मु 3.5 चॉकलेट पाइली मु तो तने गोटी क्या देबी तू 3.5 पाइलु के अरे मु तो गोटी क्या दउची तू 3.5 पाइलु के मैंने किसी इले ना देखि दो ताले अब आगे अरे नोट मागियो मु देबी नोट दे देबी ମୁଁ କଣ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ନୋଟ ନ ପଢିକି ଏନସିଆରଟି ପଢିବା ନା ଯେତିକି ପଢଉଛି କ୍ଲାସ ସେଇଆକୁ ପଢିକି ଏନସିଆରଟି ଏବେ ଏନସିଆରଟି ଫଲୋ କରିବାକୁ ଆଉ ନୋଟ ନୋଟ ମାନେ ଭଲ ମନା କରୁଛି ଯଦି ନୋଟ ଦରକାର କରିଦେବି ଲାଷ୍ଟ ଯେତିକି ପଢୁଛି ବହିଟା ରିଡିଂ ମାର ଲାଭ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କୋଉ ବହି କିଣିଛୁ କଲ୍ୟାଣୀ ଏନସିଆରଟି କିଣିବା ଦରକାର ହବ ମୁଁ କହିବି କଲ୍ୟାଣୀ ଖଣ୍ଡେ କିଣିବି କଲ୍ୟାଣୀଟା କିନ୍ତୁ ଆମ ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଇଛି ଏନସିଆରଟି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣୀଟା ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଇଛି ଲେଖିଦେ କେତେ ପୁଣି ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିବୁ ପୁଣି ଥରେ